Is nataog Puka Beach. Hello guys, good morning. We are at Boracay guys, and in this travel guys, it's gonna be super budget travel kasi uban na to atong parents, and we're paying not just for one and not just for ourselves but for a lot of person. To start our day, let's have breakfast here. Joanne's Canteen. Actually, naami tour guide for our island hopping and he recommended this place. Musulod lang kadira kanang naay Palawan Pawn Shop at bang siya sa Crown Regency Prince Resort. Highway ra siya dire. No. So again, adira sa katuning highway agianag sakyanan. And then naaning LSM Square, Palawan. So walk straight ahead. Siya. And then, sana na akong cousins and parents. Ano siya? Joanne's Canteen. Dagan silang food. Yan guys, so prices nila is 70. Magkano yung bihon niya? 50. Tapos yung egg, 20. So, ang ganisa po? 15 at 25. 15.35. Ang gulay? 25 hotdog. 25. 50 gulay. 50. 70 at 50. Mura lang kayo dito yan, no? Dito kayo kain, no? Sa Joanne's Canteen. Dito siya. Ganyan. Mungutan na rata guys, pila yung nagasto kay basig dili ko mag-breakfast. Okay pa na, ma'am? Hello! Mag-coffee rata guys. Dito mag-breakfast. Naturo dito ang i-breakfast nila. Naturo silang mommy, cousins. Narata dahil. Coffee lang tag baratohon. Takro ka lang. Bisa mo dito mana kaya. Di ba yun ako naman tayo ng tao na? Buswag na natin yan. Huwag tadlo. Kumusta po po? Diyan, drive ron. Pag ako pagkasubulan yung baliktad din. Sorry na ba? 20 pesos ano siya guys. So money ilang budget meals guys. Barato ra siya. For a total of akong nabayad ani is around 310. 310 siya tanan akong nabayad. Plus nag-coffee ako 20 pesos. So pwede kayo ra gid guys mabuhi ra mo direct 70 pesos per meal. Like kaning ampalaya 50 and one rice 20. 70. Mamawi rata next day. So after ani kay mag island hopping may by 8:30 among meet up sa Bulabog karon ang meet up points. Kay katong usual nga sa Astoria is dili siya during habagat seasons kay kusog ang waves. So balhin siya basta habagat sa Bulabog area. Which is dol ra pud kay sa amo. Around mga 5 to 7 minute walk ra siguro from our hotel. Among hotel is Glory Inn Suites guys. Also a budget hotel. Cheers! So did you go to breakfast usually panagsara kayo or very rare agad ko mag-breakfast? I'm just having coffee. So 70 nga breakfast ganiya plus 20. So 90 less than 100 gyapon ang kung kakaon man gani ko. So we are now here guys at Bulabog area. So nandun yung I Love Boracay na tourist spot where you could take photos, and here's our fit.
all black outfit ra akong gisuot guys. So inokay ra na ako ni tanan. Mga naroon siya sa 80 pesos ang pants. And ang top is 20. Tapos akong bag is recycled rin from Dakak pa na siya. And ang accessories from previous Bora trip. So wala nang ko nagpalit. And cap from Jib. Yan. So paingon na ta sa wharf area kung aha mag-start ang island hopping na dito ang mga boats. So again, as I've said earlier, if this wasn't habagat season, mga parents there, hi parents! As I said earlier, if dili siya habagat season guys, naani sila sa Astoria, sa Station 1. But since windy dito, so gabalhin diri basta habagat sa Bulabog. Dira ta mo sakay. There's everyone. Hello. Minsan may diagnosis ano. Possible na ka-distemper guro na siya no. Mura siya kanding. Ga-diagnose ka puntag mga dogs dito. Mo niyang boat guys nato. Ay siya gamay siya compared to tong gibook sa Klook before. Actually guys, gamay ang boat karon, no? Katong last namo katong sa Klook ko nag-book is daghan kayo ang seating capacity karon around mga 30 to 40 persons lang. Katong last namo is mabot around mga 80 persons siguro sila. So 650 ni siya guys. Since low tide bitaw guys, you need to ride in ana paingon sa inyo ang sakyan nga boat, and that cost us 20 pesos per person. Pero kung di daw low tide, makasakay na din mo dito. So yeah, kung low tide lang mo sakay mo ginana. Murag mo man nata niyang Cujo's keyhole pero murag na siya construction guys ano, basig dili siya pwede anhaan, basig nag-collapse ang structure ba. Daan na to before nga murag alihan siya, pero karon kina nagigaayo. So won't recommend nga mo na guro mo dira karon. Tapos dira ata tong New Coast yeah. So this is Puka Beach guys. First stop na to. Kung maglanter mo pa Puka, usually dira ang entrance nana sa gawas ang road, dili mo sulod mo dira may mga stores dira sa kilid. Pero kani since island hopping, dito ni siya mo landing. So technically pwede ra gid mo mag-land tour if not island hopping. Paingon diri sa Puka Beach. Dito lang mo entrance. So first stop is Puka Beach guys. Murag nice itong area Try ta kanto dito later. So guys, naataog Puka Beach and morning ta karon naa diri. So it's a very different experience sa katong previous nato. Afternoon ta na diri ato and karon kinata diri og morning. Very first stop nato siya guys. And just look at Boracay. Puka Beach. Wow, tanawang waters. Water. Wow, grabe kayo kakita ang water guys. Grabe ka nice! Puka Beach! So guys, nako karon sa kaning ilahang waiting area nga shaded no. Mo ni akong gingon nga na yung mga banigs and tables. Free na siya after you order drinks. So kaning drinks nila ga-range of 250 to 350 pesos depende sa fruit or sa flavor nga inyong pilihan. Then nasa ga-braid sa likod, nasa mga souvenirs, and then dito ang beach. No. Kung manamig shoot dira kanya ni Doc Kate, so ako na sa gabantay sa gamit karon kay sila nasad ang nang lag pa nga dito.
Yeah, so mga 10 minutes na lang, mo-proceed na po din mi sa next location, guys. So as I was saying kanina, guys, na ang among nasakyan na boat karon sa island hopping is mas gamay siya compared atong among booking last year, which is a Klook to na ko gibook, and karon nga gibook na mo is from local ra bitaw kato mga ga-offer lang ang mga tao sa kilid-kilid well namin sa beachfront. So kato 650 pesos only, and katong sa Klook is 900. Pero makita yun ako ang difference from the boat pa lang mismo. Mas nice ug mas bigger tong boat sa katong Klook booking na mo by Southwest Tours to siya. And karon is murag local raman ni siya nga kanang tour agency. And also mas clean pod ug mas new ang ilang boat, guys. So, ang adtuan ninyo nga places, ang beach ninyong adtuan, ang destinations is just the same. Puka Beach, and mag-lunch niya different area, and then also na po snorkeling area. So same ra gyud. Pero if ako ang mag-decide, I would have preferred nga katong sa Klook kay luag siya, and then I felt much safer kay new ang boat, no, and clean, and also murag napod to siya CR kaning amo karon is murag wala siya iyang own private CR nga maka ihi ka na bitaw. So it's up to you guys. You could try experiencing both the booking from the Klook and kaning local nga tour option kung aha ka mas makapabor. Kay sa ako, if I were to do an island hopping again, I would go back to the Klook. Bahalag mahal-mahal pero mas comfortable, mas convenient, and much safer akong pamilya. So gawait na lang tanila, and gawait na lang may mahuman ng few minutes before may mag-proceed sa snorkeling area na daw. Second location, guys, sa island hopping. Actually, doon na sa Crystal Cove area. Atbang na lang ginamo ang Crystal Cove. Snorkeling area na siya karon ang among gibabaan. So it's up to you if you're gonna snorkel or just stay on the boat. Pero I'm just gonna stay in the boat. 100 pesos ang payment for snorkeling in the area. So you're paying daw based sa tour guide. You're paying for the area and not for the goggles. Kay free rang goggles. Yes. And also naibuko dere na kuan sila. Nanginom sila. Wait, isa po kami. Na naibook po dere. Unsay mo tipid tips, ma'am? Pinakapalit sa kay kuya. Ah, Sa okay. may snorkeling area. Sa snorkeling area is 50 pesos ra daw. Pila ni sa? Puka, 250. Okay, guys, so kung Puka Beach mo to and then nag-crave mo buko, diri lang mo palit kay 50 pesos only. Kaya ang sa Puka Beach is 250, dire 50 pesos lang. Yan. And dito ang Crystal Cove mo na akong gimin. Basig mo na mong next destination after lunch. Destination ni siya, guys, sa tour package sa island hopping. Snorkeling area. So it's up to you if mag-snorkel mo or mag-stay lang sa boat. We're gonna stay here for around 30 minutes. Kamu guys, gusto mo muna o gusto mo mag-snorkel? Sige. Di lang kay gusto daw sila mag-snorkel. Okay, pag-snorkel na mo. Snorkel lang ato ko dyan. Okay. Another snorkel pa mo. Sige, go. So, mo tayo experience sa snorkeling. Dili mo ba yan? Congrats, guys, naka-snorkel na mo diri. Isa pa? Snorkel pa? Prepare. Wow! Congrats, guys! Snorkel? Kaya ko dati. Wow, congrats! Okay, third stop, guys. Lunch na here at Tabon Island. Hi, guys. Nag-horizontal na ko nga kuan, guys. Landscape mode na para mas nindot tanawon sa YouTube. We're here. Reboot Restaurant. Let's go. Ida mo dire, oh. Donation lang manata kung gusto mo magkawa. For pictures. So na sila yung rice,
chop suey, Ano ito naman, sir? Ito, once lang po. barbecue. Ano? Barbecue po. Yan, barbecue. Shrimps. Tapos, fish po. May Thai. Chicken barbecue. Kahit ano na lang. Watermelon and condiments. Chicken. Here's our plate, guys. Let's eat. So, let's eat, guys. One comparison sa nakita na ko sa katong last na mo na island hopping via Southwest sa Klook is mas daghan to silang food options and unlimited tanan. Dire kay murag kaisa lang ka pwede mo ko sa shrimp and then the rest lang ang unlimited. I don't know if pinanap bapod ihapon karon dito sa Klook pero sa remember na ko only to tanang foods na to. Anyways, let's eat, guys. Okay. After ani mo ito patatag Crystal Cove. Mga Crystal Cove na lang ata dahil. So, ning balik ko actually, guys, second round to eat pa more. Pero, gilimit na nila akong food. So, sadly, dili day siya unlimited diri, guys, sa Reboot restaurant, no? Sa kaninga island hopping. So, it's not unlimited. Kaya kung only po, tagitagaan ta nila sa itong gusto. Nag-request magod ko extra nga pork since hindi ko kakaon sa shrimp. Pero ako nila gitagagupot. Tulura ka steak lang ihatag sa ako. So kato lang, set your expectations lang at dili siya unlimited, no, kay ma-fail in your expectation. So let's eat. Kato lang siya, guys, no, atong additional info about this island hopping tour. So namin diri sa Reboot restaurant. Sadly, dili pud kayo customer friendly ilahang personnel. Murag di siya happy nga giservan kog food. I mean, makasabot ra man ng tata nga tingnan tag bawal na mo balik pero try to talk nga kuan ra pud siya kanang friendly sa inyong customers. Sayang. So I won't recommend this place, guys. Otherwise, let's eat. So we're just done eating, guys, here sa Reboot restaurant, and sadly I would not recommend, mainly because poor customer service, guys. I tried to go back for a second refill unta sa barbecue. Nag-request ko 4 sticks since I can't eat seafoods. Mura kung matolerate, di ko kakaog shrimp. Pero na siya nga 3 daw yung ihatag, and I said nga ay dili day po siya only. Na siya nga dili daw. So, ako, sige, okay. Pero after kay, ningayo akong sister, gitagaan sa lahi nga attendant. So, I don't know, basig having a bad day lang si auntie. Promote akong promote atong personal experience. Nakasunod sa Crystal Cove. 300 sa regular, sa senior 250 ra. At least na ay discount 50 sa senior. Na ay duha ka cave dire. Isa cave 1 o cave 2 pa. So mo kat-kat ra ba ni pa sa kasaka? Oh, saka ta. Kaya kanimo? Kaya. よろしいですね。 Go. Let's go. Alright, let's go shoot, guys. Let's go in. Medyo tight kayo ang squeeze pa sa loob, pero yan, tanaw na to. Kailangan happy yung guest. Pwede una mo, guys. Una mo. Ang cave to may medyo magsuong-suong. Picture na tama dara pa. So this is cave 1, guys. Mura ni siya. Picture mo dara. Mura ni. Okay na. Muna to siyang 300. So diri sa cave 1 na ay nana, guys, oh. Mag mini pool siya. Pwede mo maligo dira.
Pero kami dili na kay hassle. Nakita adventurous nga vlogger. Si Uncle lang. Go call! John, Ligo si Papa ug si Uncle. picture mo si tita mo. Wow! Bonding! Banding magsuon. Wow! So, adto na ta sa cave 2 guys. We're from cave 1. Let's go! Narin yung view. Wow! Nice dito. Dire? Sige, sige. Dire mo, Col. Picture ta mo. Picture sa daw mga gores guys. Picture na sila. Pregnant women are not allowed, ha? Oops! Cave 2! Wow! Look! Nice video. Nag-skip lang din, no? So, di kayo siya super senior citizen friendly, pero my papa and uncle made it na. Katulong ko rin mga nagi, mga leg mobility problems, hip problems, and back problems. So, resort mo. Sasunod ito. Oh, 6 trouble. Ah! Huwag na mo guys. Oh my god! Yuko lang yun. Yan. Mag-back para ka-survive din. Ano kaya bumaba dyan? Talong ka. Ayoko. Baka ma... Bigyan ko muna. Try tagkat-kat dali nga stone guys. Nanata sa Baywatch. Hindi siya og view. Climb here. Wow! Lindot kayo. Nice. Pati mag-picture ka na lang. Woohoo! Jump, jump. Jump, diretso ka, igit. Bilang po sa tour guys. Let's go. Ito sila. Huli na kita. Lingaw na ka pa? Yes. Yay! Okay. Babay 300. Ligaw kay ka? Muna tong 300. Ito 50 ro kay senior man ka. Sulit na kayo. Wala ka lang kung sulot. Sulit daw kayo. I-recommend mo ning activity sa mga tigulang. Yes po. Para ma-stream. Wala ka galisod sa cave to. Wala po. Ah, Alam mo tasang kama sa kanil sa doon. yay. Nato, kanil ito. Dapat. Okay na daw guys sa mga senior. Mura to yung andaman, magyoko-yoko. Sa ito magkoyo po. Exercise mo daan before mo mari dire. Di mo makayo po. Ayan na lang. Medyo masulot. Sakto. Sa mga di lang day kayoko to siya bawal. Pero kung kaya pa mo yoko, kusgan pa ang tuhod, pwede ra. So babalik na mi karon sa among boat guys. Ano to ang last activity. So see you when we get back to Boracay Island. Bye! Magbabay pa! Bye! Nakaras na mi guys, gikan sa atong island hopping and it's 5 p.m. already. Grab lang mig coffee and then nagplan mig tanaw sa sunset after. So ako ga-crave ko og calamansi muffin from Real Coffee guys. So the best ilang muffins dito. Kada man kog Boracay isa gyud sa akong ginatuan. And by the way, this is our hotel, Glory Inn Suites guys. Around 500 naman nata among na-compute ani per person per day ani nga hotel. Though sudlonon siya gamay pero very near na gid po siya sa beach, mga around 5 minutes or 3 minutes walk na siya na naka sa beach guys. Oh, before makaadto sa hotel, mga few steps naman sa before mo makagawa sa main road.
Pero barato ra kay diri guys. Again, this is a very budget travel vlog again. Oh, napa sila yung pa ko diri. Nato sa gawas guys. Tara siya dira. Sana ay Baker King. Let's go! So, nabot na ta sa akong favorite nga coffee place dere. Real Coffee. Hala, let's go in. Pa-start na sa second floor. Cutesy. Wow. Sadly guys, naitabon ang view dito sa dagat. So, mag-take out na lang ta. Bali, 3 kalamansi, ma'am. Tapos, isa nito, ma'am. Carrot, mango, at banana. So, let's buy 1 each. 1 carrot, 1 mango, at 1 banana. How much nga, te? 520. 520 pesos. Try yan yung carrot, mango, banana. So, try natin siya. Makapalit na ta, guys. Ito na gasto is 5, 10, 6 pieces na siya. 3 ato ang kalamansi, isa ka banana, isa ka mango, isa ka carrot. Recently na yung bagong open, no? Macdo. Wala pa na siya before. Tapa dali siya sa Real Coffee. Dito makugikan. Real Coffee. Na siya diri. And then diri may nag-check-in before, oh, sa Ericos. Bago pa ni siya. Wala pa ni siya last November. Macdo. So nag-order lang sila dirag coffee. And sadly, magod ang view. Oh. Itabunan nila sa second floor sa Real Coffee. So, wala na lang ako nag-dine-in, nag-take out na lang ta. And then, mag-sunset viewing lang ta by the beach. Ito lang yung kaunan by the beach. Wow! Oh my God, nice kayo! Grabe ka. Oh my God, ako guys! Oh, niluto all! As in, grabe yun. Oh my God, ko nice. Para gina ako maingon, grabe yun karindot ang sunset tree sa Boracay. Yesterday, wala siya nagpakita, pero karon tanawa yun yung like, as in. Wala na pag yun yung aging nga boat. Oh, grabe ka cinematic kayo, tanawa na nag-aging nga boat. Nakuha mo bitaw may mo siyang best sunset kay crystal clear water, limpyo kaayo, tapos white sand beach. Oh my God. So at exactly plus 6 na di ay. Mga 6:20 na guys. Ay siya ng fully sunset. Wow, wow, wow. After that very beautiful sunset, guys, cheers. Let's share our calamansi muffin. Matatong vlog karon our island hopping and this beautiful sunset in Boracay. Bye!